BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ میانمار کے فوجی جنرلوں پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا مقدمہ عالمی عدالت میں چلانے کی تیاریاں، جبکہ کینیڈا کی پارلیمنٹ نے آنگ سان سوچی کی اعزازی شہریت ختم کر ڈالی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جرمنی پہنچے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ وہ ترکی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی بات کریں گی۔ اور یہ کیٹرپلر جیسا روبوٹ آپ کے جسم پر کہیں بھی رینگ سکتا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہاں رینگ کر اپنا کام کر سکتا ہے۔ کینیڈا کی پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کی اعزازی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ اس قرارداد کی منظوری سے کچھ ہی دیر پہلے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات کے ثبوت جمع کرنے کے لیے ایک ادارہ تشکیل دینے کی قرارداد منظور کی تھی۔ اس قرارداد کے بعد میانمار کے ان جرنلوں پر جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکے گا جن پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام ہے۔ ثقلین امام کی رپورٹ۔ میانمار میں جاری روہنگیا مسلمانوں کے مبینہ نسل کشی کے واقعات پر ذمہ دار افسران کے خلاف ایکشن نہ لینے کا تازہ ترین رد عمل اب کینیڈا سے آیا ہے، جہاں پارلیمان نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے میانمار حکومت کی سربراہ آنگ سان سوچی کی اعزازی کینیڈین شہریت منسوخ کر دی ہے۔ آنگ سان سوچی کی کینیڈین شہریت کی منسوخی کا اقدام اس روز ہوا جب جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے میانمار میں مبینہ نسل کشی کے واقعات کے شواہد جمع کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی باڈی تشکیل دینے کی قرارداد منظور کی ہے۔ چند ہفتے قبل اقوام متحدہ ہی کی ایک رپورٹ میں میانمار کی فوج پر روہنگیا اقلیت کی نسل کشی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جنیوا کی انسانی حقوق کی کونسل نے میانمار کے بارے میں قرارداد ایک بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کی۔ Yes 35, no 3, abstention 7. Draft proposal L22 is therefore adopted. لیکن انسانی حقوق کی کونسل میں میانمار کے سفیر کیا مویتن نے اس قرارداد کے بارے میں کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی پچھلی حقائق جاننے والی مشن رپورٹ کی روشنی میں منظور کی گئی ہے، جسے میانمار پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ The draft resolution is based on serious but پچھلی رپورٹ غیر متوازن تھی، یک طرفہ تھی، اور جس کے نتیجے میں میانمار میں قومی اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور یورپین یونین کی اس مشترکہ قرارداد کی منظوری کو ہیومن رائٹس کونسل نے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب فرخ عامل نے قرارداد کے بعد آنگ سان سوچی کے بارے میں کہا Aung San Suu Kyi knew about all of these atrocities. They weren't described as a genocide back in the 1990s. She's known about this. آنگ سان سوچی کو ان تمام مظالم کا علم تھا۔ ان کارروائیوں کو تو 90 کی دہائی سے ہی نسل کشی قرار دیا جاتا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ان کے علم میں رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بالآخر میانمار میں ہونے والے مظالم کی حقیقت کو تسلیم کر لیں گی۔ تاہم چین نے انسانی حقوق کی اس قرارداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس قرارداد کے منظور کیے جانے سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی، تنازع اور پیچیدہ ہوگا اور میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان بات چیت اور مشاورت کے سلسلے میں رکاوٹ بنے گا، اور اس سے متاثرہ لوگوں کی واپسی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس قرارداد سے رخائن ریاست کے مسئلے کو مجموعی طور پر حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی قرارداد کی منظوری کے بعد اب اقوام متحدہ کی پچھلی حقائق جاننے کے تحقیقاتی مشن کی رپورٹ کا مینڈیٹ کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ اس رپورٹ میں جرائم کی عالمی عدالت میں میانمار کے ان فوجی جنرلوں پر نسل کشی کا مقدمہ چلانے کے لیے ایک نیا ادارہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جرائم کی عالمی عدالت پہلے ہی یہ فیصلہ سنا چکی ہے کہ اسے روہنگیا مسلمانوں کے ملک بدر کیے جانے کے واقعات کی تحقیق کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ثقلین امام کی تھی یہ رپورٹ۔ اور اسی موضوع پر سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اعجاز احمد کہتے ہیں یہ فیصلہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آنگ سان سوچی روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکنے میں ناکام رہیں۔ عبدالرحمن حسن کروڑ پکا پنجاب سے کہتے ہیں قابل داد ہے کینیڈا کے اراکین پارلیمان جنہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تو فیل احمد حیدرآباد سندھ سے کہتے ہیں کہ کینیڈا جیسے اہم ملک کی جانب سے سوچی کی اعزازی شہریت ختم کرنے سے دنیا بھر میں ایک مثبت پیغام جائے گا۔
आइए अब एक और इंसानी अलमिया का जिक्र करते हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके गज़ा में जारी इंसानी बहरान के सबब एक बार फिर हालात के संगीन हद तक ख़राब होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। पानी की शदीद किल्लत है और बिजली की भी कमी है। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा की मईशत लगातार बद से बदतर हो रही है। गज़ा और इसराइल की सरहद पर जानलेवा मुजाहरों का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है और अब तक मुज़ाकरात पायदार जंग बंदी के हुसूल में नाकाम रहे हैं। गज़ा में कायम खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंप में एक ख़ानदान की हालत इज़ार की कहानी, हुसैन अस्करी की ज़बानी। हमारे बच्चे पानी की सिर्फ एक बोतल के लिए तड़पते हैं। नलके का पानी पीने के काबिल नहीं है। अगर पैसे ना हो तो मोहल्ले में लगे सरकारी नलके तक कंटेनर लेकर जाना पड़ता है। निदाल और मोहम्मद अपने बहन भाइयों और वालदा के साथ खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंप में रहते हैं। दूसरी जानिब उनके आबाई घर में उनके रिश्तेदार बिजली की कमी से सख्त मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की कमी की वजह से 24 घंटों में सिर्फ 3 या 4 घंटे बिजली आती है। जब बिजली आती है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन और पानी के पंप लगाते हैं, बैटरी चार्जिंग शुरू करते हैं ताकि जब बिजली ना हो तो उसे रोशनी के लिए इस्तेमाल कर सकें। गज़ा में दवाइयों की कमी भी एक बड़ा मसला है। खालिद को हफ्ते में 4 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हर माह उनकी दवाइयों पर $80 खर्च होते हैं। मुस्तकबिल से क्या उम्मीद है? बस खुदा पर भरोसा है। हमें हुकूमत या और किसी से तो कोई उम्मीद नहीं। खान यूनुस में इसराइल की सरहद के पास मुजाहरों में बहुत जानें गईं जब फ़लस्तीनी शिद्दत पसंदों ने इसराइल पर रॉकेट दागे और इसराइल ने भी फ़ज़ाई हमले किए। उम्मे मुस्तफ़ा बेवा हैं और अपने 6 बच्चों के लिए परेशान हैं। मैं उम्मीद बांधे रखती हूँ कि जब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी के लिए निकलेगा तो वापस खैर खैरियत से आ जाएगा, और ये कि कहीं उसे गोली ना लग जाए या किसी रॉकेट का निशाना न बन जाए या शेलिंग की जद में ना आ जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें इस्तेहकाम मिले और हम अमन से रहें। और अब एक नज़र दीगर आलमी मौज़ूआत पर। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने औरतों को हिंदुओं के सबसे मुक़द्दस मंदिर में जाने पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। केरला में कायम सबरीमाला मंदिर में माहवारी के दौरान ख़वातीन को कि जो 10 से 50 साल की उम्र की हों जाने की इजाज़त नहीं थी। हिंदू मज़हब में हैज़ के दौरान ख़वातीन को पाक नहीं समझा जाता और इस अरसे में उन्हें मंदिरों में दाखिल होने और मजहबी रसूमात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती। ब्रसल्स में एक स्क्वायर या चौक का नाम बदलकर सन 2016 में बरतानिया में यूरोपीय यूनियन पर होने वाले रेफरेंडम के दौरान कत्ल होने वाली बरतानवी रुकन पार्लियामान जो कॉक्स के नाम पर रख दिया गया है। उनको दाएं बाजू के एक इंतहा पसंद थॉमस मेयर ने कत्ल किया था, जो कॉक्स ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में 6 साल तक काम किया था। बहरुल काहिल के मगरिब में वाक़ माइक्रोनेशिया जज़ाइर पर एक मुसाफिर बरदार तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसलता हुआ एक साहिली झील में जा गिरा। पापुआ न्यू गिनी जाने वाले तैयारे में 36 मुसाफिर और 11 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद था, जिन्हें मकामी अफराद ने कश्तियों पर वहां पहुंचकर बचा लिया। यह हादसा माइक्रोनेशिया के शहर होप पोहिनपो के चक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला के अरबपति मालिक एलन मस्क पर फ्रॉड की फर्द जुर्म आयद की गई है। उन पर सरमायाकारों को यह कहकर गुमराह करने का इल्ज़ाम है कि वो टेस्ला को 100% निजी मिल्कियत में लेने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसके बाद टेस्ला के हिस्से की कीमतें गिर गई थीं। एलन मस्क इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक किया है, लेकिन बर्लिन में उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों फरीक इस पर इख्तलाफ राय रखते हैं कि आज़ाद और जमहूरी माशरा कैसा हो। आरिफ शमीम की रिपोर्ट। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद बर्लिन पहुँचे। उन्होंने अपना 3 रोज़ा सरकारी दौरा बेलवू पैलेस में अपने हममनसब जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर से मुलाकात से शुरू किया, जहां उन्हें फ़ौजी बैंड ने सलामी दी। तुर्क सदर जर्मन सरमायाकारी मुल्क में लाने के ख़्वाह हैं,
ताकि मईशत को भारी गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात दिलाई जाए जो इस साल लीरा की 40% कीमत गिरने की वजह से मज़ीद बढ़ गए हैं। उनकी ये भी कोशिश होगी कि जितना मुमकिन हो दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद तनाव को कम किया जाए। तुर्क सदर के जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन पहुँचने के बाद उन्हें एहतजाज का सामना भी रहा। जहाँ जहाँ से तुर्क सदर का काफिला गुजरा, लोग बैनर और तुर्क झंडे उठाए एहतजाज करते दिखाई दिए। जर्मनी खुद सहाफ़ियों और सियासी मुखालफों पर क्रैकडाउन की वजह से सदर उर्दवान के सबसे बड़े नाकदीन में से एक है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने जुमेरात को कहा था कि जर्मनी तुर्की के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है, लेकिन वो सदर उर्दवान के साथ इंसानी हकूक़ पर भी बात करेंगी। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि आजकल लाहौर में धड़ाधड़ हेलमेट क्यों बिक रहे हैं, और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा एक ऐसा रोबोट जो सलाद के पत्ते अलग करता है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर लाहौर में पुलिस एक बार फिर से सड़कें महफूज बनाने की कोशिश कर रही है। मोटरसाइकिल पर हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 5 गुना बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बाज़ लोगों ने भारी चालान से बचने के लिए भी जुगाड़ निकाल ली है। हमारे साथी उमर दराज मिलवा रहे हैं एक ऐसे साहब से जिन्होंने सस्ते हेलमेट बेचने का अनोखा तरीका बनाया है। पट लवे ते भावे जट लवे, भावे पट भावे गुनहगार लवे ते भावे नेक लवे, 200 रुपए का 200 रुपए का 200 रुपए का। ये साहब लाहौर वालों को जुगाड़ बेच रहे हैं, क्योंकि हेलमेट न पहनने पर अब मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माना होगा। इसलिए हेलमेट की मांग भी बढ़ गई है और कीमत भी। हेलमेट वो जो सही हेलमेट है वो 7-8 हज़ार रुपए का, वो एक कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है। गवर्नमेंट 1000 रुपया चलान एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लाहौर पुलिस ने ऐलान किया है कि हेलमेट न पहनने पर अब 200 रुपए की बजाय 1000 रुपए जुर्माना होगा। पुलिस इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का इरादा रखती है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 1000 का फ़ाइन है। हमारा जो फ़ाइन था 19 नंबर में वो 200 का फ़ाइन था। मीडिया पे अनाउंसमेंट किया है, अखबारों पे दिया है, हर जगह पे दिया है कि यार हेलमेट पहन ले। जो बंदा हेलमेट नहीं पहनता उसको अब फ़ाइन तो देना पड़ेगा। कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत बुरा है। वो कहते हैं कि ये कौन सा है, आप लोगों ने डील कर ली है हेलमेट वालों से पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट डील करके, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए काम किया जा रहा है। हेलमेट तो हिफाजत के लिए है, तो सवाल ये है कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल आखिर करते क्यों नहीं। कुछ लोगों के पास इसके दिलचस्प जवाब हैं। अभी फ़िलहाल मैं स्मोकिंग कर रहा था, इसकी वजह से मैंने नहीं करता। जब मेन पे जाते हो, हम तो सर्विस रोड में हैं, जब मेन पे जाते हैं फिर ही डालते हैं ना। ये मोटरसाइकिल सवारों का गिला है कि हेलमेट की कीमतें 3 गुना कर दी गई हैं। ताजिर ये तस्लीम करते हैं, तो हम खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते। बनाने वाले हैं उनको पता लग गया लाहौर में पाबंदी है, इसकी वजह से उन्होंने जो सा ना हेलमेट और ऊपर बढ़ा दी है कीमतें। मजबूरी का फ़ायदा वो भी उठा रहे हैं। हमने जो 50-100 कमाना है वो भी नहीं कमाया जा रहा। गाहक समझ रहा है हम महंगा दे रहे हैं। पहले हम 800 में बेचते थे, अब वही हेलमेट हमें 1600 में बेचना पड़ रहा है। जुगाड़ू हेलमेट और माफिया की मौजूदगी में अब देखना ये होगा कि लाहौर पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाने में कामयाब होती है या नहीं। उमर दराज, बीबीसी न्यूज़, लाहौर। जुगाड़ू हेलमेट। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में शामिल हैं दूसरे ममालिक से अपनी करेंसी क्यों प्रिंट कराई जाती है, पेशावर रिश्तेदार खातून का जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर अदाकारा मुनीबा शाह गिरफ्तार, तारीख में सबसे ख़तरनाक कातिल ख़वातीन की अफसोसनाक और अलमनाक कहानियाँ। सलाद के पत्ते अलहदा करने से लेकर टैबलेट पेट में पहुंचाने तक सारे काम रोबोट करेंगे, लेकिन इस पेशरफ्त की भी बाज़ हदें ज़रूर हैं। और हाँ, एक तहकीक के मुताबिक हर किस्म के स्क्रीन के आगे ज़्यादा वक्त गुजारना बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बारी है हफ्तेवार साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक की, आज नादिया सुलेमान के साथ।
برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین نے سلاد کے پتے الگ کرنے والا ایک روبوٹ تیار کیا ہے۔ بجلی سے چلنے والا یہ مزدور ریکگنیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے سلاد کے پتے کی پہچان کرتا ہے اور پھر ایک نوزل کے ذریعے پتے کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ یہ پورا عمل 27 سیکنڈ کا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو مستقبل میں زراعت کے شعبے میں مزدوروں کی ممکنہ کمی کا حل قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک اور روبوٹ، اور پہلے سے بہت چھوٹا، اسے ہانگ کانگ کی سٹی یونیورسٹی میں تیار کیا گیا ہے اور اس کا کام انسانی جسم کے مخصوص حصوں تک دوائی پہنچانا ہے۔ دیکھنے میں کیٹرپلر جیسا یہ روبوٹ اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن لے جا سکتا ہے، جیسے کہ ٹیبلٹ کو کمر پر اٹھا کر۔ یہ رطوبتوں سے بھرے پیٹ کے اندرونی ناہموار سطح پر بھی چل سکتا ہے۔ اسنیپ چیٹ ایسا کیمرہ ٹیسٹ کر رہا ہے جس کی مدد سے صارفین کو امیزون پر آن لائن شاپنگ میں مدد مل سکے گی۔ لوگ اپنی پسند کی چیز کی تصویر کھینچیں گے اور یہ ایپ اسے پہچاننے کے بعد براہ راست امیزون سے خریدنے میں مدد دے گی۔ اس سہولت کو سب کے لیے فراہم کرنے سے پہلے فی الحال یہ سہولت امریکہ میں صرف چند صارفین کو دی گئی ہے۔ اور بچوں کا اسکرین پر گزرنے والا وقت ان کی ذہنی صلاحیت متاثر کر سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 8 سے 11 سال کے بچے جن کا تفریح کے لیے اسکرین پر وقت 2 گھنٹے سے کم ہے، ذہنی صلاحیت کے امتحانوں میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، خاص طور پر اگر ان کی نیند 9 سے 11 گھنٹے ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق اسکرین ٹائم اور ذہنی صلاحیت میں تعلق ثابت کرتی ہے، اسے وجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جرائم کی عالمی عدالت میں میانمار کے فوجی جرنلوں پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے مقدمے کی تیاریاں آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات کے ثبوت جمع کرنے کے لیے ایک ادارہ تشکیل دینے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جاں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔